गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आमे माने आमर इंग्राजी परीक्षा पाई प्रस्तुति आरंभ करवा। आम इंग्राजी परीक्षा रे 10 मार्कर गोटे पासेज आसूची, जो पासेज को आमको पढ़ा पड़ो और बुझा पड़ो, तार अर्थ बुझा और तले दिया प्रश्न को निज मनरू लिखा। डिटो पासेज रु लाइन बाय लाइन बाछिकी लिखा नहीं। चलो बर्तमान आमर मॉडर्न टॉप 10 रो टेस्ट पेपर रो इंग्लिश रो पेज नंबर 2 रो गोटे पासेज पढ़ा। एमंग हिज few friends at school was a young man whose character was not very good. Mohandas knew this but refused to accept the advice of others and felt that he would be able to change the character of his friend. Being a Vaishnava family largely influenced by Jainism, Mohandas was a strict vegetarian, but Mohandas' friend set out to make him believe that the eating of meat was good for him. He explained it in this way: we were weak people. The English were able to rule over us because they eat meat. I myself am strong and a fine runner. It is because I am a meat eater. You should eat meat too. Eat some and see what strength it gives you. After a time, the young Mohandas partly believed his companion. He himself was not certainly strong and could hardly jump or run. He was afraid of the dark too, and always had a light burning in his bedroom at night. The desire to eat meat was great, even though he hated to deceive his father and mother. एमंग कहले मध्य एमंगटा आमर 2 रु अधिक हेले एमंग लगे। बिटवीनटा हूँ 2 जन मध्य लगे। दि चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम एंड श्याम, ये मध्य 2 जन मध्य लगिला। दि चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग फ्रेंड्स, 2 रु अधिक 3 जन ही पाले आमर एमंग लगे। 10 जन हेले मध्य एमंग लगे। फ्यू कहले अल्प। कैरेक्टर कहले चरित्र। द पैटर्न ऑफ थिंकिंग स्पीकिंग बिहेवियर इज ए गुड कैरेक्टर। मनर भावना कहवा शैली व्यवहार ही आमर चरित्र। न्यू कहले जानिला। नो KNOW नो कहले जानिबा। रिफ्यूज्ड प्रत्याख्यान करिबा। रिफ्यूज्ड कहले प्रत्याख्यान करिबा, मना करिबा। एक्सेप्ट ग्रहण करिबा। एडवाइस उपदेश। फेल्ट अनुभव। इन्फ्लुएंस्ड प्रभाव। वेजिटेरियन निरामिष, जे आमिष खाए नहीं ताको वेजिटेरियन कहा जाए। जे आमिष खाए नॉन वेजिटेरियन। बिलीव विश्वास। बिलीव कहले विश्वास। मीट मांस। एक्सप्लेन व्याख्या करिबा बा व्याख्या कला। स्ट्रंग बलुआ। स्ट्रेंथ बलुआ बा बल। कंपेनियन सहयोगी बा साथी। डिजायर इच्छा। डिसीव प्रतारण करिबा। एपरी यदि डिफिकल्ट शब्द थी बुझीब निजे पूर्वर अभ्यास कला बेले मन रखा पड़ो और वाक्य गठन करें सहजरे मन रहिबो। बर्तमान बुझीबा। एमंग हिज फ्यू फ्रेंड्स एट स्कूल was a young man whose character was not very good. स्कूल रे तांको सांग मानक भितरे जड़े युवक थिला जार चरित्र भल नथिला। जार चरित्र भल नथिला। चरित्र कहले इठे मनर भावना व्यवहार एवं कहवा शैली। मनरे जदि भाविबा खराब जिनिस हुई तेबे आमे खराब काम करिबा। तेणु खराब काम करिबार को जो मते चरित्र खराब जो कहउछि ता पूर्व आमे ताको नियंत्रण करि पारिबा। मनरे जदि भाविबा नाही हमर केबे मध्य चरित्र खराब हेबो नाही। हेले
ତା ସ୍କୁଲର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଥିଲା ଯାହାର କି ଚରିତ୍ର ଭଲ ନଥିଲା। ମୋହନ ଦାସ ନ୍ୟୁ ଦିସ୍, ମୋହନ ଦାସ ଏ କଥା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ଯୁବକର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନଥିଲା। ଫେଲ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଉଡ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗର ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ବଦଳାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ବା ବଦଳାଇ ପାରିବ। ବିଙ୍ଗ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାର୍ଜଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବାଇ ଜୈନିଜମ୍, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା ଜୈନିଜମ୍। ସେ ଜୈନିଜମ୍ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା। ମୋହନ ଦାସ ୱାଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଖାଉନଥିଲା। ବଟ୍ ମୋହନ ଦାସ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ମେକ୍ ହିମ୍ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ଦାସର ସାଙ୍ଗଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଇଟିଂ ଅଫ୍ ମିଟ୍ ୱାଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ହିମ୍, ମାଂସ ଖାଇବା ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ବା ତା ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କାହାକୁ? ମୋହନ ଦାସକୁ, ଯେ ମାଂସ ଖାଇବା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ଆମ୍ଭେମାନେ ୱି ଆର୍ ୱିକ୍, ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ। ଆମେମାନେ କହିଲେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ। ଦି ଇଂଲିଶ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରୁଲ୍ ଓଭର୍ ଅସ୍ ବିକଜ୍ ଦେ ଇଟ୍ ମିଟ୍, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବା ଇଂଲିଶ ମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିପାରିଲେ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, କାରଣ ଏଠି 200 ବର୍ଷ ଦେଇନି, କାରଣ ସେମାନେ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି ମୋହନ ଦାସର ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯାହାର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନଥିଲା, ସିଏ ମୋହନ ଦାସକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଇ ମାଇସେଲ୍ଫ ଆମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ରନର୍, ମୁଁ ଜଣେ ବଳୁଆ ଏବଂ ଭଲ ଦୌଡ଼ିପାରେ କାରଣ ମୁଁ ମାଂସ ଖାଏ। ୟୁ ସୁଡ୍ ଇଟ୍ ମିଟ୍, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଖାଇବା ଉଚିତ। ମୋହନ ଦାସର ସାଙ୍ଗ ମୋହନ ଦାସକୁ କହିଲା ତୁମେ ମାଂସ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଇଟ୍ ସମ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ହ୍ୱାଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ୍ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ୟୁ, ମାଂସ ଖାଅ, ଦେଖିବ ତୁମକୁ କେତେ ବଳ ଆସୁଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଫ୍ଟର ଏ ଟାଇମ୍ ଦି ୟଙ୍ଗ ମୋହନ ଦାସ ପାର୍ଟଲି ବିଲିଭ୍ ଦି କମ୍ପେନିୟନ୍, କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋହନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗ କଥାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ବା ସାଥୀ ବା ବିଶ୍ୱାସର ହେଲା। ହି ହିମସେଲ୍ଫ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସଟନଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବଳୁଆ ନଥିଲା। ଏଣ୍ଡ କୁଡ୍ ହାର୍ଡଲି ଜମ୍ପ ଅର୍ ରନ୍, ଭଲ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା ବା ଜମ୍ପ କରିପାରୁନଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ଏ ଆଫ୍ରାଏଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡାର୍କ, ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥିଲା। ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥିଲା। କାହାକୁ ଡରୁଥିଲା? ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥିଲା। and always had a light burning in his bedroom at night, ତାର ବେଡରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ସର୍ବଦା ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳେଇ ଶୋଉଥିଲା। କିଏ? ମୋହନ ଦାସ। ଦି ଡିଜାୟାର ଟୁ ଇଟ୍ ମିଟ୍ ୱାଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍, ମାଂସ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼। ଇଭେନ୍ ଦୋ ହି ହେଟେଡ୍ ଟୁ ଡିସିଭ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର, ଏପରିକି ଯଦିଓ ତା ବାପା ମାଆକୁ ସେ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଡିସିଭ୍ କଲେ ପ୍ରତାରଣା ହେଲେ ବାପା ମାଆକୁ ନ କହି ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ତା ଅର୍ଥ ଏଠି। ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ସମୟର ଘଟଣା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଥିଲା ଯାହାର କି ଚରିତ୍ର ଭଲ ନଥିଲା, ଯାହାର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ, ବ୍ୟବହାର, ମନର ଭାବନା ଭଲ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ଦାସ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ମନା କଲେ ଯେ ମୋହନ ଦାସ ସେ ସାଙ୍ଗ ବା ଯୁବକଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ଦାସ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ, ତାର ଅନୁଭବ କଲା ବା ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ସେ ମୋହନ ଦାସ ଜଣେ ଜୈନିଜମ୍, ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଖାଉନଥିଲା, ସଦାସର୍ବଦା ନିରାମିଷ। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ଦାସ ସାଙ୍ଗର ଯାହାର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନଥିଲା, ତାର ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ମାଂସ ଖାଇବା ହେଉଛି ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ଇଂରେଜମାନେ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବଳୁଆ ଅଟେ ଏବଂ ଭଲ ଦୌଡ଼ିପାରେ କାରଣ ମାଂସ ଖାଏ ବୋଲି। ଏ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋହନ ଦାସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କଲା, କାରଣ ମୋହନ ଦାସ ଜଣେ ଭଲ ଜମ୍ପ କରିପାରୁନଥିଲା, ରନ୍ କରିପାରୁନଥିଲା ବା ଭୟାଳୁ ଥିଲା।
राति को सी बा अंधार को डरुला इवेन राति शोवा समय ता बेडरूम कैंडल जली शोला तार मांस खाइबार इच्छा प्रबल थिला एपरिकी ता बापा माँ को प्रतारणा करी बा मिछ कही मध्य मांस खाइबा इच्छा प्रकाश कला यह आमर स्टोरी बेस या बुझिलु चेष्टा करिबा क्वेश्चन आंसर लिखिबा पाई क्वेश्चन कौन कहला व्हाट एडवाइस डिड मोहनदास रिफ्यूज टू एक्सेप्ट व्हाट एडवाइस मोहनदास रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कौन उपदेश मोहनदास ग्रहण करने प्रत्याख्यान कला आम जाचु ता सांग मान उपदेश ग्रहण करने मोहनदास प्रत्याख्यान डिड लगी आम रिफ्यूज लाइट भर पास्ट टेंस हम रिफ्यूजटा रिफ्यूज्ड हम डी लगे मोहनदास रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द एडवाइस प्रश्न को देख मोहनदास रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द एडवाइस दैट the young man's character was not very good कौन से मन कला यंग मैन कैरेक्टर भल नथिला बोली से ग्रहण करने उपस्थित नथिला बा ताको अलग भाव में लिखिपर the young man's character was not very good which मोहनदास refused to accept it बा प्रश्न उत्तर लिखा मोहनदास refused to accept the advice बर्तमान आंसर आरंभ होला the advice that the young man's character was not very good 2 नंबर प्रश्न जीवा what did मोहनदास friend want मोहनदास to believe मोहनदास friend wanted him to believe that the eating of meat was good for him ता सांगर विश्वास थिला जे मांस खाइबा ता पाई भलो बोले मोहनदास सांग मोहनदास को कौन विश्वास जनइबा पाई चेष्टा करथिला ता बुझेबो मोहनदास फ्रेंड वांटेड हिम टू बिलीव दैट द ईटिंग ऑफ मीट वाज गुड फॉर हिम अलग लिखिबा हमें द ईटिंग ऑफ मीट वाज गुड फॉर हिम इट बिलीव्ड बाय मोहनदास फ्रेंड What examples did Mohandas friend give Mohandas in support of meat eating? कौन से एग्जाम्पल देला मोहनदास सांग मोहनदास को मांस विषय रे कौन एग्जाम्पल देला कौन देला इंग्रेजी में मांस खाऊले तेणु बलुआ थिले तेणु आमको शासन करुले आम मांस खाऊनु आम दुर्बल ये सब एग्जाम्पल देला बुझे लिखा ताकू द इंग्लिश एट मीट जेहेतु ब्रिटिश देना आम इंग्लिश देछि इंग्लिश लिखा The English ate meat, so they were strong. तेणु से strong थिले. They were able to rule over India. Moreover, he became strong. Ajal was fine runner due to eating meat. English माने मांस खाऊथिले. The English ate meat, so they were strong. तेणु से बलुआ थिले. एंड दे वेर एबल टू रूल ओवर इंडिया से माने भारत को शासन करने सक्षम थिले मोर एवर आउरी मध्य ही बिकेम स्ट्रंग आजल वाज फाइन रनर से मध्य भल दौड़ाली सहित स्ट्रंग थिला कारण ड्यू टू ईटिंग मीट बुझिल 4 नंबर व्हाट वाज मोहनदास फिजिकल स्ट्रेंथ लाइक व्हेन यू वाज ए स्कूल बॉय मोहनदास फिजिकल स्ट्रेंथ स्कूल समय रे कौन थिला मोहनदास वाज ए फिजिकली वीक व्हेन ही वाज ए चाइल्ड और व्हेन ही वाज एट स्कूल ही कुड नॉट जंप और रन मोहनदास वाज फिजिकली वीक से फिजिकली वीक थिला व्हेन ही वाज ए चाइल्ड or at school he could not jump or run why did he always have a light burning in his bedroom at night से कहीं ता राति रे ता रूम रे कैंडल जलाउला से डरुआ थिला से लिखिबा डिड लागी व्हाई लागी आम बिकज बा ड्यू लगे लिखिपर प्रश्न उत्तर लिखा चेष्टा करवा ही ऑलवेज हाव टा हार्ड करवा कहीं
सामने आम डिड अच्छे ही ऑलवेज had a light burning in his bedroom at night प्रश्न रुका अधा उत्तर काढ़ी at night because he was afraid of the dark 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 केवल एतिक लिखिदेले आमर उत्तर सरिला तेणु प्रश्न को धरिक प्रश्न रु अधा उत्तर काढ़ा एवं तापर उत्तर लिखा चेष्टा करा प्रश्न निर्देश अनुसार उत्तर जब लिखा आमको अति सहज हे उत्तर लाइन बाय लाइन न बाछुनु अति सहज लिखापी चेष्टा करा थे देख व्हाट एडवाइस डिड मोहनदास रिफ्यूज टू एक्सेप्ट प्रश्न रुका धरिक लिखुची मुझे देख मोहनदास रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द एडवाइस तापर आंसर आसला दैट द यंग मैन्स कैरेक्टर वाज नॉट वेरी गुड द्वितीय प्रश्न देख What did Mohandas friend want Mohandas to believe? Mohandas friend wanted कली did लगी थला wanted कली Mohandas friend wanted him to believe Mohandas जगह him लगाबो him to believe that the eating of meat was good for him. What example did Mohandas friend give Mohandas in support of meat eating? The English ate meat, so they were strong. They were able to rule over India. Moreover, he became strong as well as fine runner due to eating meat. What Mohandas' physical strength like when he was a schoolboy? Mohandas was physically weak. Mohandas was physically weak when he was child or at school. He could not jump or run. He always had a light burning in his bedroom at night because but due to he was afraid of the dark. तुम्हें यही पैसेज को 5 थर पढ़ जो शब्दर अर्थ कहली ताको मन रख वाक्य गठन भी चेष्टा कर तापर बुझा प्रश्नर उत्तर मनरू लिख किंतु अभ्यास करे परीक्षा जो पैसेज पढ़ो आमको सहज हो जाइए तेणु बर्तमान अभ्यास कर आरंभ कर सारापर मत सेंड कर धन्यवाद।